अस्सलाम वालेकुम। वॉइस पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से प्रोग्राम दूसरा रुख से मैं हूं सुमैया खुर्शीद। डॉक्टर सैफुर रहमान ने मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभाल लिया है। तर्जुमान के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान का KMC बिल्डिंग पहुंचने पर अफसरान ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि KMC के जेर इंतजाम सड़कों की बहाली पहली तरजीह है। उनका मजीद कहना था कि पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स को दुरुस्त किया जाएगा, फुटपाथों से तजावुजात का खात्मा भी किया जाएगा। कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान ने साबिक एडमिनिस्ट्रेटर की तारीफ करते हुए कहा कि मुर्तजा वहाब ने शहर की बेहतरीन खिदमत की है। जबकि इस हवाले से हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि एक पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर हटाकर दूसरे को लगाया जा रहा है। आज दूसरे रुख में बात होगी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पे, पीपल्स पार्टी और MQM के एडमिनिस्ट्रेटर के आपस में तब्दीली पे और हाफिज नईम के शिकवे पे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वॉइस पाकिस्तान के ब्यूरो चीफ कराची जावेद खोसा। सर, किस तरह देखते हैं और क्या वजूहात हैं कि PPP ने MQM को KMC जैसे अहम इदारे की सीट जो है वो उनके हवाले कर दी है? किस तरह देखते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं जो पीपल्स पार्टी ने MQM को KMC जैसे इतने अहम इदारे की जो है सीट उनके हवाले कर दी? शुक्रिया सुमैया, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। सुमैया, देखें ना, ये जो है तो कोई पहली मर्तबा नहीं है कि MQM ने KDA की जो है तो बड़ी सीट संभाल ली है KMC की। तो ये जो है पहले भी MQM संभालती रही है। उसके अलावा इनके इत्तेहाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से और PTI से चलते रहे हैं। अभी जो है मौजूदा जो निज़ाम है PDM जो चल रहा है, PDM में जो वफाकी गवर्नमेंट बननी थी उन्होंने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, पीपल पार्टी और नवाज लीग ने उन्होंने मिलकर MQM के साथ एक मुआहदा किया था, जिसमें जो ख़ास मुआहदे थे वो कराची के हवाले से ही थे कि कराची के कुछ जो इंतजामात हैं वो MQM को दिए जाएँ ताकि MQM उनको बेहतर संभाल सके। क्योंकि एक बात यह है ना कि MQM के जो सीटें हैं वो तकरीबन कराची तक ही महदूद हैं। कराची से बाहर उनकी सीटें नहीं हैं, ना उनकी पंजाब में है, ना KPK में है, ना ही उनकी और कई जगह पर सीटें हैं। तो उनकी सियासत का जो महवर है, उनका जो मरकज़ है वो सिर्फ कराची तक की है। तो वो चाहते हैं कराची के जो मामूली मसाइल हैं वो उनको हल करें। क्योंकि अभी आप देखें कि PTI ने भी जो है तो MQM को डिस्टर्ब किया है, उसके अलावा PSP ने भी डिस्टर्ब किया हुआ है, जमात इस्लामी भी है। तो काफ़ी जो है तो उनके अलावा जो 2018 की इलेक्शन हुई है उन्होंने भी जो उनकी काफ़ी सीटें नशस्तें थी वो भी उनकी जो है तो वो चली गई उनके हाथों से। अभी वो जो है तो आइंदा के जो अभी बलदियाती इलेक्शन होने वाले हैं, बलदियाती इलेक्शन के लिए और आइंदा जो आम इंतखाबात होने हैं, उन्होंने MQM को जो है ना वो अपने एक वर्कर यारों को दिखाना है कि हमारे मामला सेट हो रहे हैं। अभी अपने कराची के मामला संभाल लिए हैं। जैसे आपने देखा कि कामरान टेसोरी साहब को गवर्नर बना दिया गया है और उसके बाद अभी जो है तो अपना एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है तो मुकर्रर किया गया MQM की जानिब से। अभी ये जो तो इसके लिए जो है तो MQM का नाम जो है तो वो आ रहा है MQM का है, मगर जो अपने डॉक्टर सैफुर रहमान है वो जो है तो वो सरकारी मुलाजिम हैं, वो 20वें ग्रेड के हैं और वो पहले भी कराची के मामलात में रह चुके हैं वो जी। तो ये सारा जो है तो मामला ये PDM का जो इत्तेहाद है उस इत्तेहाद की वजह से ही जो है तो वो MQM के कहने पर किया गया। मगर जिस तरह आप देख रहे हैं कि जमात इस्लामी के जो है वो उन्होंने शोशा उठाया कि हमें जो है ना सियासी जो है एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए, हमें सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। तो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से जो तो MQM ने जो नाम दिया, हालांकि जो MQM की तरफ से नाम था वो अब्दुल वसीम का नाम था। तो जी, तो वो बाद में जो तो उन्होंने फिर किस वजह से किस वजूहात की बुनियाद पर वो तो अंदर की बात है। तो ये जो है तो इसी सिलसिले की कड़ी है जो PDM ने वफाकी गवर्नमेंट बनाई हुई है। बिल्कुल, दोनों एक पेज पे सिर्फ इसलिए आ गए कि वो जो वोट बैंक है वो बिल्कुल वो ये समझे कि अभी भी इनका होल्ड है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर की सीट एक जमात से दूसरी जमात में शिफ्ट हुई है, इसमें कराची की और भी सियासी जमातों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? तब क्या समझते हैं, क्यों नहीं उनको पार्टिसिपेट कराया गया? और भी तो कराची की सियासी जमातें हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि असल मसला है ना कि PDM, जिस तरह मैंने आपको बताया कि PDM का ये जो इशू है, PDM के उनको वफाकी गवर्नमेंट बनानी थी। तो जो और जो जमातें हैं उनके पास इतनी सीटें नहीं हैं, जैसे जमात इस्लामी है, PSP है और PTI तो वैसे ही उनके मुखालिफ है। तो उन्होंने PTI की गवर्नमेंट ख़त्म करने के लिए ही उनको किसी और एक तंजीम का साथ चाहिए था, जो उन्होंने MQM को साथ मिला लिया है। तो MQM के कहने पर उन्होंने ये बनाया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। तो ये क्या तरीका, ये जो तरीका अपनाया गया दुरुस्त तरीका है? अगर नहीं है तो क्यों दुरुस्त नहीं है, और अगर दुरुस्त है तो कैसे? जी, ये तो एक सियासी सवाल है कि सियासत में तो सब कुछ जायज़ है। जैसे कल की बात थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले एक दूसरे को घसीटने की बातें कर रहे थे। आज बन गए। सियासत में ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है मेरे ख्याल में। तो अच्छा, कोई बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, तो ये बल्दियाती इलेक्शन में ताखिर क्यों हो रही है? कब से सुन रहे हैं होंगे डिले, फिर होंगे फिर डिले, और किसकी जानिब से हो रही है?
جی سمجھے یہ جو ہے تو بلدیاتی الیکشن جو ہونے تھے یہ تو ان کی ڈیٹ بھی مقرر ہو چکی تھی، تو ڈیٹ سے 2 دن قبل جو ہے تو وہ برسات کی وجہ سے جو ہے آپ نے دیکھا کہ بڑی تباہی آئی برسات میں، تو اس وجہ سے جو ہے تو الیکشن ملتوی ہوئے. لیکن اس کے بعد جو ہے تو کافی ہم نے جو ہے تو الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی باتیں سنی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی کی جانب سے یہ ڈیلے کی جا رہی ہے، سندھ گورنمنٹ کی جانب سے یہ ڈیلے کی جا رہی ہے. تو یہ جو ہے تو پہلے مسائل تو بالکل ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میڈیا میں سب کچھ جو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے تو برسات کی وجہ سے ایک تمام پیچیدہ صورتحال ہے، اس کے جو ہے حل کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہو. ابھی تک جو ہے تو لوگ ہمارے وہ جو ہے تو وہ اپنے گھروں تک منتقل نہیں ہوئے، اس کے لیے کافی یعنی کہ چاہیے. مگر ابھی امید ہے کہ جو سندھ ہائی کورٹ نے اور الیکشن کمیشنر نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے تو وہ جو ہے تو انشاءاللہ ابھی اس مرتبہ یہ الیکشن بالکل یہ مقررہ ڈیٹ پر ہی ہوں گے. تو یہ کوسی صاحب کیا سمجھتے ہیں جو بلدیاتی الیکشن میں اتنی دیری ہوئی، اتنی لیٹ ہوئے، اس سے مزید کراچی میں کتنے مسائل جنم لیں گے اور کیا نقصانات ہوں گے کراچی کو؟ جی بھی سمیہ میرے خیال میں 2007 سے لے کے 2015 تک یہ تو بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے تھے، تو یہ اس ٹائم ایک بڑا گیپ تھا. تو اس کے بعد 2016 میں 15 میں جو ہے تو الیکشن ہوئے. الیکشن کے بعد ابھی پھر دوبارہ کافی بیچ میں گیپ پڑ گیا تھا. تو ابھی ایک فیز جو ہے تو وہ مکمل ہو چکا ہے، ابھی 2 فیز رہ رہے ہیں جس میں کراچی اور حیدرآباد ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں کو ساتھ ملا کر ہی کیا جائے. تو یہ جو ہے تو اصل میں جو یہ سیاست ہے بلدیاتی الیکشن کا، یہ جو معاملہ ہے یہ گلی گلی کی سیاست ہے. تو اس میں جو معاملے مسائل ہوتے ہیں گلی گلی کے وہ سیٹ ہوتے ہیں، معاملے مسائل درست ہوتے ہیں. تو یہ جو اپنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلے ہو رہا ہے، ڈیلے ہونے کی وجہ سے یہ کافی جو ہے تو جو مقامی جو ہے نا سطح پر وہ کام نہیں ہو رہا ہے. مقامی سطح پر جیسے ابھی ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا سڑکیں بنانی ہیں اور جو ہے تو جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں انہوں کے لیے راستے ہموار کرنے ہیں اور گرین بیلٹ جو ہے تو اس کا بھی ایک شروعات کرنا ہے. تو یہ جو ہے مقامی سیاست ہوتی ہے اور ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے وہ صرف کراچی تک ہی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد ہوں اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو یہ نقصان ایم کیو ایم کو ہی ہو رہا ہے. ہاں تو یہ جو اب ایڈمنسٹریٹر تعینات ہوئے ہیں تو کام کرنے کے لیے اب ان کے پاس کتنا وقت ہے اور یہ اتنے کم وقت میں کام کر سکیں گے؟ جی دیکھیں نا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے تو اس میں جو میئر ہے وہ بھی کراچی کا ہی ایم کیو ایم کا ہی بنے گا. تو ابھی جو نام انہوں نے دیا ہے اپنا عبدالرحمان کا جو نام دیا ہوا ہے ڈاکٹر سیف الرحمان کا، تو وہ بھی جو ہے تو وہ ایم کیو ایم کے اور اس کے علاوہ وہ جو ہے نا کراچی میں پہلے بھی ڈی جی جو ہے کے ایم سی رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ وہ گورنر سندھ کے ساتھ بھی کافی عرصہ کام کر چکے ہیں اور ان کو تجربہ ہے. وہ تجربے کی بنیاد پر اور ان کو پتہ بھی ہے کہ کون کون سے کام کرنے ہیں، کیونکہ ایک بندہ جو نیا آتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، مگر جو بندہ پہلے سے ایڈمنسٹریٹر رہ چکا ہے اور اس نے انتظام سنبھالے ہوئے ہیں تو میرے اندازے میں تو وہ جتنا ہو سکے گا، جتنا عرصہ ابھی تو عرصہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ کم ہی ہے، مگر وہ جتنا ہو سکے گا ایک بنیاد جو ہے وہ ایک اچھا ہی رکھیں گے. ہمیں جو ہے تو اس میں امید کافی نظر آ رہی ہے. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. آج کے پروگرام سے اجازت دیں، کل کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام دوسرا رخ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں وائس پاکستان. دوسرا رخ سے سمیہ خورشید کو اجازت دیں. اللہ حافظ.